বুঝবেন আল্লাহ নরম করে হেডি চোখে দেন হেডি এত কাম কামে করা লাগবে আল্লাহ ভালো বুঝে এক পয়সা আমাদের কথা কইছেন তুই কেমন আইতা দে আসনা আমাদের কথা যতদিন হেডি করে হেদায়েতের লাগে ওনার আল্লাহ অনেক চাইছে দোয়া করবেন যাতে দলতারি ওই দিই এলাকা যাই নানি তো যাইতেই পারে না দেয় হাঁটতো আব্বাই সবই করে তোমার আব্বাই সবই করে হ্যাঁ কথা কথা জানলাম মধুর সঙ্গে গাও চিনতে পারে और माँ ये हो जाए तो क्या मैं सुबह उठ पड़ जाए ना और माँ रे अच्छी और से हाँ छाती देख बस कोने ना छाती का फोटो खिलाऊंगी नहीं होता बाहे को आया माये उदेशन तो करे तू के लेके चलाओ और नाम में नहीं में दिया तेरा से सुनाई के गुलाम का ठीक है मुझे बैठे ही घूर गया तुम यहां पर ले तो कना यस हां कितना कदर देना मार देबा ये अनार बार सभी करे हां कम और धुली होई कापड़ पाल दे ना आमी पाल दे एली गई मोरा सकसे कोले भैया हाथे तारा मारा सब भेज